Ay, Ma'am Christy, Ma'am Ren, ano yung parcel, ma'am? Ala sir, nagamit abay na akong pambayad ana sir. Ano, saan naman yun na pwede, ma'am? Ma'am Christy, yung parcel, ma'am. Wala na ko nagkunin ana sir. Ano, promote yung style, ma'am? Cancel ako sana sir. Di na pwede, ma'am. Ma'am, di na pwede, ma'am. Ma'am! Alam, ma'am. Ma'am! Ma'am! Ma'am, yung parcel! Ma'am! Pumunta ba ng mamoy? Ma'am! Kuhanin ninyo, ma'am! 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 Yung parcel, ma'am! Ma'am! Punta man, ma'am! Tignan niyo ikuha ninyong parcel, ma'am! Wala lagi may kwarta sir. Tarungan ko ninyo, ha? Sa pa sir. Nay, pasin pwede mi makawalang kwarta nay pambayad na mo sa parcel nay, kinintos lang nay. Kagani pa gini sigukod-gukod sa mga rider. Alangan, ma'am, kasi mo dagan-dagan! Order-order mo, ma'am, may pambayan, ha? Grabe ko na. Grabe na akong kapuya, ginukod-gukod sa inyo, ha? Nasiro. Yan, Kami na udahan. Nagkabihan akong gukod sa inyo, ha? Nagkabihan na lang ko.